N133 پی ٹی آئی کے جمشید اقبال چیمہ کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے احمد قیوم اور نصیر بھٹا نے دلائل دیے۔ جمشید اقبال چیمہ کا تجویز کنندہ ماڈل ٹاؤن کا رہائشی ہے۔ یہ موقف تھا نصیر احمد بھٹا کا۔ اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ مسرت جمشید چیمہ کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد ہو گئے۔ مسرت جمشید چیمہ اپنے شوہر کی کورنگ امیدوار تھیں۔ مسرت جمشید چیمہ پر بھی یہی اعتراض اٹھایا گیا۔ مزید جانیں گے، محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی اشفاق۔ جی بالکل، حلقہ N133 کے ضمنی الیکشن کے جو ریٹرننگ آفیسر ہیں انہوں نے اب ایک صفحے پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ ریٹرننگ آفیسر نے تحریری فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ اعتراض کنندہ کے مطابق دونوں امیدواروں کا جو تجویز کنندہ ہے اس کا تعلق حلقہ N133 میں نہیں ہے۔ ریٹرننگ آفیسر نے فیصلے میں یہ بھی لکھا کہ اس بات پر مطمئن ہے کہ تجویز کنندہ کا ووٹ N133 میں نہیں ہے اور تمام دستاویزات کا جائزہ لیا اور اس کی سمری انکوائری بھی کی۔ فیصلے میں ریٹرننگ آفیسر نے یہ بھی لکھا کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کا حلقے کا ووٹر ہونا ضروری ہے اور اسی بنیاد پر جمشید اقبال چیمہ اور مسرت چیمہ کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ریٹرننگ آفیسر نے یہ بھی تحریری فیصلے میں لکھا کہ اس دوران جب کاغذات نامزدگی پر اعتراضات اٹھائے گئے تو جمشید اقبال چیمہ اور مسرت چیمہ کی جانب سے تجویز کنندہ تبدیل کرنے کی درخواست دی۔ فیصلے میں ریٹرننگ آفیسر نے لکھا کہ اس موقع پر تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کو تبدیل کرنے کی درخواست نہیں دی جا سکتی، یہ اب وقت گزر چکا ہے اور اسی بنیاد پر جمشید اقبال چیمہ اور مسرت اقبال چیمہ کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جاتے ہیں۔ لاہور کی حلقہ N133 میں ضمنی الیکشن 5 دسمبر کو ہوگا اور اس سلسلے میں مسلم لیگ نون کی جانب سے جمشید اقبال چیمہ اور مسرت اقبال چیمہ کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض اٹھایا گیا کہ دونوں امیدواروں کے جو تجویز کنندہ ہیں ان کا تعلق حلقہ N133 میں نہیں ہے بلکہ ان کا تعلق حلقہ N130 سے ہے، تو یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی بھی خلاف ورزی ہے۔ الیکشن ایکٹ 2017 میں واضح کر دیا گیا ہے، یہ اس کی بھی خلاف ورزی ہے اور اسی بنیاد پر دونوں امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جائیں۔ تو ریٹرننگ آفیسر نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے دونوں امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے ہیں۔ اب اس حلقے میں تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والا کوئی امیدوار میدان میں نہیں ہے، تاہم ابھی تک جو جمشید اقبال چیمہ ہیں ان کی جانب سے یہ واضح نہیں کیا گیا کہ وہ اس فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن ٹریبیونل سے رجوع کریں گے یا نہیں کریں گے۔ آج تک کے مطابق صورتحال یہ ہے کہ حلقہ N133 میں ضمنی الیکشن پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر آزاد امیدواروں کے درمیان ہوگا۔ ٹھیک ہے محمد اشفاق، آپ سے مزید بھی تفصیلات حاصل کریں گے، ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ لاہور کے حلقہ N133 میں ضمنی الیکشن ملتوی کرانے کا معاملہ، الیکشن کمیشن کو پنجاب حکومت کا خط موصول ہو گیا۔ حالات بہتر نہیں، الیکشن ملتوی کیا جائے، پنجاب حکومت کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا ہے۔ تو اہم خبر ہے جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ پنجاب حکومت کی جانب سے بھی یہ درخواست کی گئی ہے اور پنجاب حکومت کی جانب سے لکھا گیا خط موصول ہوا ہے الیکشن کمیشن کو۔ N133 کا ضمنی الیکشن پی ٹی آئی کے جمشید اقبال چیمہ کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے آج کے روز، اور اس کے ساتھ ہی کئی سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ کاغذات نامزدگی کے بارے میں قانونی ابہام، سازش یا غفلت؟ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا اظہار تشویش، فریقین کو طلب کر لیا گیا۔ ابتدائی رپورٹ میں کہا گیا کہ ہمیں تجویز کنندہ مقامی پارٹی قیادت کی جانب سے دیے گئے۔ ابتدائی رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ مقامی پارٹی قیادت نے اس ضمن میں غفلت کا مظاہرہ کیا۔ اعجاز چودھری کو وزیر اعظم نے حلقے کے لیے انتخابی مہم کا انچارج مقرر کیا۔ وزیر اعلیٰ کا کاغذات نامزدگی کے حوالے سے قانونی تقاضے نظر انداز کرنے پر اظہار ناراضگی سامنے آیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سینئر پارٹی رہنماؤں سے اس متعلق ابتدائی معلومات حاصل کی۔ تحریک انصاف کے امیدوار کی حیثیت سے جمشید اقبال چیمہ نے کاغذات جمع کروائے۔ کورنگ امیدوار کی حیثیت سے جمشید چیمہ کی اہلیہ مسرت جمشید چیمہ نے کاغذ جمع کروائے۔ دونوں امیدواروں نے کاغذات نامزدگی میں ایک ہی قانونی غلطی کا ارتکاب کیا۔ کسی اور پارٹی رہنما نے بھی اس حلقے میں کاغذ جمع نہیں کرائے۔ مزید جان لیں گے، ہمارے نمائندے لیاقت انصاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لیاقت انصاری، بتائیے گا معاملہ کیا ہے؟ بتایا یہ جا رہا ہے کہ مقامی جو پارٹی قیادت ہے اس کی جانب سے تجویز کنندہ فراہم کیے گئے اور کسی نے چیک بھی نہیں کیا، وزیر اعلیٰ کا کیا کہنا تھا؟
आज बिल्कुल NA-133 में तहरीक इंसाफ की जानब से जमशेद इकबाल चीमा को उम्मीदवार नामजद किया गया था, जबकि उनकी कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर उनकी अहलिया मुसरत जमशेद चीमा ने कागजात जमा करवाए। इस हवाले से जो कागजात में तजवीज़ कुंदा और तारीख कुंदा दिए गए हैं, उनके जो ऊपर कानूनी अबहाम के बायस कागजात मुस्तरद हुए हैं, इसके हवाले से पार्टी ने आला सतही तहकीकात करने का फैसला किया गया और इब्तदाई तौर पर वज़ीर आला ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को तलब किया था और उनसे इब्तदाई मालूमात ली कि बताया जाए कि ये मामला किसी साजिश के तहत हुआ है, ये कोई कानूनी तौर पर गफलत का इर्तिकाब किया गया है। इस मौका पर वज़ीर आला को बताया गया कि इस मामले में जो तजवीज़ कुंदा और तारीख कुंदा थे वो पार्टी की मुकामी क़यादत की तरफ से दिए गए और उम्मीदवारों ने ये मौक़िफ़ से जो है वो वज़ीर आला पंजाब को आगाह किया। ये भी बताया गया कि जो इस हवाले से जो है तजवीज़ कुंदा और तारीख कुंदा के हवाले से तो एक तरफ कानूनी अबहाम था ही, इस हवाले से मुतबादल उम्मीदवार देने का जो तंजीमी क़यादत के ज़िम्मे एक टास्क था वो भी इसमें नाकाम रही और इस मुहिम के लिए बुनियादी तौर पर PTI वसी पंजाब के सदर एजाज चौधरी को जो है कैंपेन इंचार्ज मुकर्रर किया गया था। इस हवाले से वज़ीर आला के सामने ये मौक़िफ़ रखा गया कि जो उन्होंने मुतबादल उम्मीदवार के तौर पर क़यादत लाज़मी रिजर्व के तौर पर रखनी चाहिए थी, वो कानूनी तकाजा भी जो है वो पूरा नहीं किया गया। पार्टी के बाद रहनुमाओं ने यह भी मुतालबा किया गया कि जो तजवीज़ कुंदा और तारीख कुंदा जो है वो पार्टी के उम्मीदवारों को दिए गए हैं मुकामी क़यादत की तरफ से, इस बात का भी तहकीकात की जाए कि आखिर जो है वो ऐसे उम्मीदवारों के नाम जिनके उस हल्के में वोट नहीं थे वो उम्मीदवारों को पार्टी के क्यों फराहम किए गए, इस मामले की भी तहकीकात की जाए। जहां तक बात पार्टी रहनुमाओं ने इस बात का गिला किया है कि एजाज चौधरी जो है उनको बतौर मुतबादल क़यादत के एक ऑप्शन जो था वो उसकी तंजीमी तौर पर जो है अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए थे। इस मामले का भी तहकीकात होनी चाहिए कि इसमें मुतबादल का ऑप्शन क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि हमेशा जो कवरिंग कैंडिडेट होता है उसमें पार्टी जो है मुख्तलिफ सियासी जमातें अपने दीगर ऑप्शंस को भी सामने रखती हैं। बहरहाल पार्टी में इस बात की तहकीकात की जा रही है और वज़ीर आला का भी इस मामले में इब्तदाई तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात और इज़हार तशवीश सामने आया है कि आखिर इस कानूनी अबहाम के पीछे क्या ये कुछ साजिश थी या फिर गफलत हुई है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। जी ठीक है, साजिश है या फिर गफलत, इसकी तहकीकात जारी हैं। लियाकत अंसारी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। NA-133 से PTI के जमशेद इकबाल चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। वज़ीर आला पंजाब कागजात चेक ना होने पर एजाज चौधरी और उम्मीदवारों पर बरहम हुए। पार्टी सदर की हैसियत से एजाज चौधरी की जिम्मेदारी बनती थी, ये कहना है वज़ीर आला पंजाब का। जमशेद चीमा को टिकट देने पर लाहौर के अहदेदारों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। शबीर सयाल इस हल्के से उम्मीदवार बनने के ख्वाहिशमंद थे, PTI ज़राए ऐसा बता रहे हैं। इस पर बात कर लेंगे, हमारे नुमाइंदे हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा, उम्मीदवार की जानिब से तो चेक नहीं किया गया, लेकिन जिन्होंने कैंपेन चलानी थी, जिन्होंने निगरानी करनी थी, उनके खिलाफ ही कंप्लेन आ गई। देखिए, ये तो इब्तदाई तौर पर चीजें सामने आती जा रही हैं कि खास तौर पे हुकूमती जमात तहरीक इंसाफ की जानिब से इस NA-133 में इलेक्शन लड़ने के वाले से इब्तदाई तौर पर तैयारी ही नहीं की गई और जो हिकमत अमली मुरतब की गई थी उस पर किसी हद तक अमल दरामद नहीं किया गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार गुज़श्ता रोज भी जब उनके नॉलेज में ये बात लाई गई कि जो कागजात जमा करवाए गए हैं उसमें तजवीज़ कुनिंदा और तायीद कुनिंदा के मामला सामने आए हैं और वो उसी हल्के से ताल्लुक नहीं रखते हैं, और ये भी पता चला कि एक जो तजवीज़ कुनिंदा है उनका ताल्लुक शबीर सयाल के इलाके से है, जबकि अब्दुल कलीम कलवार, ये दो ऐसे फर्द हैं जिनका ताल्लुक एजाज चौधरी के साथ है और एजाज चौधरी के साथ एक अच्छा ताल्लुक भी है। और पहले भी एजाज चौधरी शबीर सयाल को टिकट दिलवाने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन उनको टिकट ना मिल सकी, जिसकी वजह से मामला सामने ये आया कि पार्टी सदर के हैसियत से एजाज चौधरी की जो जिम्मेदारी बनती थी कि वो सब मामला को मॉनिटर करते, जिस पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से सख्त नाराजगी और बरहमी का भी इज़हार किया। उनकी तरफ से ये भी बताया गया है कि एजाज चौधरी ने, जरा ये बताते हैं कि एजाज चौधरी ने शबीर सयाल को इस हल्के से जो है उनके पेपर्स को मॉनिटर करने के हवाले से टास्क दिए और अब्दुल करीम कलवार को, जबकि इन दोनों ने अपने दीगर हल्कों से तजवीज़ कुनिंदा और तारीख कुनिंदा मुख्तलिफ ज़राए से उन तक पहुंचाया ताकि वो साइन कर सके। और जो मामला सामने आने के बाद गुज़श्ता रोज ज़राए का ये दावा है कि जमशेद चीमा की जानिब से शबीर सयाल को फोन किया गया और ये कहा गया कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ये हालात खराब हो चुके हैं, जिस पर शबीर सयाल की जानिब से फोन बंद कर दिया गया और ये मामला प्राइम मिनिस्टर तक भी पहुंचाया गया है। एजाज चौधरी, शबीर सयाल और अब्दुल करीम कलवार ने मुख्तलिफ ज़राए से तजवीज़ कुनिंदा और तायीद कुनिंदा के नाम दिए थे, जिसको जमशेद चीमा ने लिख दिया था और कोई पार्टी के अलावा, कोई दूसरे अफराद के अलावा जो है वो इनमें कागजात जमा करवाने के हवाले से हामी भी नहीं भरी थी। ये भी चीजें सामने आई है कि जमशेद इकबाल और जमशेद चीमा को टिकट देने
पर तहरीक इंसाफ के जो सूबाई वुज़रा है, वफाकी वुज़रा और खास तौर पर दीगर अहदेदार, उनकी जानिब से सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था और ये कहा गया था कि जिसकी पार्टी खिदमत नहीं है और जिसने यहाँ पर काम नहीं किया उसको हम टिकट नहीं देनी चाहिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का जो फैसला था उसको मानने से कई जो हुकूमती मेंबरान असम्बली उनकी जानिब से जो है वो इनकार कर दिया था और उनमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है, जिनकी वजह से बहुत सारी सिचुएशन सामने आई और एजाज चौधरी की भी जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन वो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी भी ना निभाई और दीगर मामला जो है मजीद खराब होते चले गए। तो कीमती ये बड़ा इलेक्शन होने जा रहा था। अब यहाँ पर जो है तहरीक इंसाफ की जानिब से गुज़िश्ता रोज हुकूमत पंजाब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा है, उस पर भी कई सवालात खड़े होते हैं। तो जो उन्होंने खत लिखा है उसमें एक जुमला मेंशन किया गया है कि इसको रीशेड्यूल किया जाए। अगर इसमें पोस्टपोन करते तो फिर तो चीज सामने आती थी कि यहाँ पोस्टपोन किया जाता तो यानी तारीख का बाद में ऐलान किया जाता। अब उन्होंने मेंशन किया है कि रीशेड्यूल किया जाए, यानी दोबारा इलेक्शन अनाउंस किया जाए। अगर दोबारा रीशेड्यूल करते हैं तो उसमें हुकूमती पार्टी दोबारा जो है इस हल्के के लिए उम्मीदवार सामने ला सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हसन रज़ा तफसीलन आगाह करने के लिए।